Right. Good morning, children. Hope that you can remember where we stopped our lesson. Right? Do you hear me, Kalan? Yes, teacher. Right. So we'll start. As we discussed about industries, now we are in page number 22 of microbiology. Different industries that we have discussed. We discussed up to 7 by skipping metal extraction. In metal extraction, which comes under microbial process. Now you can remember there are 4 principles where microorganisms can be used in industrial industries, especially a microbial process by when they involve in some processes. That process can be important, economically important process to produce economically important products. That process can be utilized to produce economically important products, because the key aspect is to produce economically important products, right? Okay, the ores, it says extraction, the metal extraction. Metals are available in earth crust with other impurities. Impurities means other elements, not the pure element, the metallic element. It is associated with other elements, maybe metals, non-metals. This mixture is known as ore or impure form. So out of this content, if we need a particular metal, we have to make extra effort with high pressure, high temperature in special environments and to extract. It's highly economically very large amount of like economical they need much more wastage compared to microorganisms, energy and everything. Now there is a microorganism which is called Thiobacillus ferredoxians. Thiobacillus ferredoxians. Thiobacillus ferredoxians should be Latinized, if not underlined. This is a scientific name. Though it has printed in ordinary text, it should be a scientific name, right? You can't write like this, you have to underline. Now this Thiobacillus ferredoxins, it's a kind of chemotroph. It's a kind of chemotroph. Do you remember the chemical? There are some microorganisms involve chemical energy, chemical reactions and utilize energy for their synthesis. It's a kind of a chemotrophs. What they do, their oxidation process can remove iron and sulfur found in that ore. The copper found in an ore which contains iron and sulfur, if you come across with sulfide, even correct, right? Through microbial involvement, when microorganisms oxidize this, iron, iron, remove as Fe3+, sulfur as sulfuric acid. This content has not given, but in previous syllabus it was there. It better to write down. Sulfur can be removed as sulfuric acid, whereas iron removed by forming its oxide, Fe3+. Oxide mainly, oxidation reaction is done by this Thiobacillus ferredoxins, and copper is given as immobilized form. ඒ කියන්නේ දිය වෙලා නැහැ. දැන් මේවා ionic forms වලට sulfuric soluble form එක. solid එකෙන් soluble form එකෙන් iron sulfur විදිහට අයින් වුණාම solid form එකෙන්
Ituruna copper mainly has copper sulfate, not pure copper, copper sulfate. Then copper sulfate is electrolyzed. I think in O levels, even you have learned metal extraction, the ores can, from the basic salt, we can electrolyze them, right? I'm not going to discuss right now. Near the cathode, near the anode, oxidation reduction processes takes place. Do you remember? If not, I think in industrial chemistry, we will discuss in detail in chemistry. Copper sulfate, after that, electrolyze and separate the pure metal. So like that, uranium, gold, cobalt are further extracted from their ores by metal extraction. This process is termed as leaching, bioleaching. This term, I don't think that you come across properly with that. Only the first one, it says this process is called leaching. The metal from the extraction of metals from their ores by using, it's called the leaching. If this process is facilitated by microorganisms, bioleaching. We call it as bioleaching. Why? Biological organism will involve in that. Okay, we did 7, the production of vitamins. Then come to vaccines, production of vaccines, production of enzymes, which discuss under the 4th principle. Now you are given those example in page 23 that you can see. Generally modified microorganisms are used to produce end products. Example, production of commercial enzymes, vaccines, hormones, right? Genetically modified එක වෙනම aspect එකක් unit 7 එකේ අපි discuss කරලා තමයි එන්නේ මෙතෙන්ට ඒකයි එක කෙලියම use කරන්නේ. We can change the DNA structure of some bacteria by including what we want. Interested genes can be introduced for this bacteria. Then that bacteria can produce what we want. We will discuss in detail, then you will understand. Now this is quite complex, doesn't matter where. Commercial production of vaccine is done by a variety of microbial agents and used in active immunization against various diseases. Now the hepatitis B vaccine, that vaccine can be produced genetically engineered manner, because it vaccine carries some antibiotics, antibodies. The antibodies can be produced as a microbial product. Don't worry, it is not clear enough, not at all maybe, because you are not aware of how genetically engineered organisms are made up, and how they are utilized in our products. The commercial production of various antibody preparations used for passive immunization. Here, passive immunization is toxins against tetanus, botulism toxin, immunoglobulin. මේක නම් ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කටපාඩමේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. ID එකක් ඔළුවට එන්නෙම නැහැ. මොකද මේක කරන්න දවස් 5ක විතර පාඩමක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. At least unit 7 එකේ දවස් 5ක විතර කොටසක් තියෙන්න ඕන. මේ වගේ sessions 5ක 6කවත් ඒක ගත්තොත් තමයි තේරෙන්නේ. Right. Then enzymes. A range of enzymes given can't help, have to memorize, because structure they say, they can ask what is the microorganisms that commercially produce this enzyme. Amylase, Aspergillus niger or Aspergillus oryzae, if not Bacillus subtilis. 3 of them can produce. Then the protease, Aspergillus oryzae. Lipase, Rhizopus species, Rhizopus. Then invertase, Saccharomyces cerevisiae. Again, cellulase, Aspergillus niger. Antibiotics. Again, process mainly bacteria and fungi. This industry comes under second principle. Antibiotic is the most important secondary metabolite. Underline that. It's just
a metabolite, secondary metabolite. Now, do you remember in alcohol, beverages, and the vinegar? They are metabolic. Now, here directly it says secondary metabolite of microorganisms. That means not a direct thing, as some derivatives. Many antibiotics are still produced by microbial fermentation during their fermentation process. Here, antibiotic is tetracycline. The organism is Streptomyces griseus. S stands for Streptomyces griseus. Then the penicillin, Penicillium chrysogenum. Mea fungus එකෙනෙක්. Ascomycota. Penicillium chrysogenum means a fungus. It's a Ascomycota. Ascomycotes in a fungus නන්නේ phylum එකේ එක්කෙනෙක්. Streptomyces griseus. Then come to hormone, again comes under fourth principle, the genetically modified organisms. Human insulin, human growth hormone. Again, these genes are taken from humans and inserted to microorganisms, especially E. coli. Genetically modified means E. coli innawa, E. coli ge plasmid එකට insert කරනවා human insulin තියෙන gene එක. අපේ ඕනම cell එකකින් ඒ gene එක ගන්න පුළුවන්. ඒ gene එක අරගෙන E. coli ගේ plasmid එකක් තියෙනවා. ඒ plasmid එකට ඇතුළු කරනවා. ඇතුළු කරපුවම E. coli ඊට දෙනවා human insulin produce කරන gene එක. ඒතර E. coli human insulin produce කරනවා. Then the Saccharomyces cerevisiae. Here is Saccharomyces cerevisiae yeast, because we will discuss the vector mechanisms in genetic engineering, bacteria plasmid and yeast yak plasmid. We call yak. නිකන් ඉස්කෝලේ කරලා හරි දෙනවා නම් මතක් වෙනා ඉන්න පුළුවන් සමහර කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. yak කියන එක plasmid එකක් තියෙනවා. දන්නේ නැත්නම් මුකුත්ම දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න. මොකද මේක වෙනම topics. Don't worry. This insulin is identical to human insulin. The human gene එකක් කරන්නේ දාන්නේ human insulin තමයි produce කරන්නේ bacteria. Then the other one, growth hormone. Growth hormone even can be produced. The gene that responsible to produce growth hormone is introduced to E. coli. Then the E. coli produce human growth hormone. Right, now the interested part here, the rating. Come to this, which comes under third principle. Microwave process. Rating. Rating කියන්නේ කොහු කර්මාන්තය. කොහු දන්නවනේ දැන් කොහු වල තියෙන ප්ලාස්ටික් චීනෙන් කියන ඒවානේ ඒක නෙමෙයි. ලංකාවේ හදන කොහු තියෙනවා පොල් කෙඳි වලින්. තව කෙඳි ගන්න ඒවා දෙන හන ගස් වල කෙඳි ගන්නවා. කෙඳි කියනවා ඒවා ගන්න plant materials වලින්. කොහොමද plant materials වලින් මේ කෙඳි ගන්නෙ? Rating. කෙඳි කියලා අපි කියන්නේ fibers වලට. We have learned sclerenchyma. Sclerenchyma, lignified cell walls with elongated tapering cells. Hini diga cells. There are two types of sclerenchyma, scleroid and fibers. So fibers are lignified cell walls with long cells. In a coconut husk and hemp ඔය හන ගස් වල සමහර ගස් වල අපිට කැඩුවාම හොඳට නූල් වගේ ඇදිලා එනවා ඉරි වගේ. ඒ කියන්නේ fibers හොඳට එකතු වෙලා යනවා පොල් කෙඳි වගේ. පොල් ගෙඩියේ වටේ තියෙන කෙඳි දිගට කොහොම කියන්නේ ඒවා. So these fibers are individual cells, no? Individual cells are connected to each other by middle lamella. ඔය පොල් එල්ලක් හොඳට අරන් බලන්න ඕකේ කෙඳි තනි එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. තියෙන අනිත් ඔය ස්පොන්ජ් වගේ ඒවා අයින් කරලා තනි කර කෙඳි වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ෆිසිකලි හොරලා වෙන් කර ගන්නවා වගේ මේ පොල් එල්ලක කෙඳ වෙන් කරන්න අපිට බෑ. But it is nicely done by some bacteria, not a single type. Group of bacteria with different properties. That's why we call heterogeneous bacterial population. එක එක අය. කොහොමද මේක කරන්නේ? The fiber content, the source of fiber may be a plant, the coconut husk, a plant leaf or plant stem. They are having different plants have some fibers in their stem. They are soaked in water. Firstly,
aerobic condition is freely available. ආමානේ කියනවා පොල්ලෙලි වලවල් කියලා. පොල්ලෙලි වලේ වතුරද පොල්ලෙලි දාපුවාම aerobic organisms ලා act කරනවා. Aerobic microorganisms, what they do? They oxidize the middle lamella. Middle lamella fibers උනත් ඒවා living stage එකේ ඉඳලා middle lamella එක දෙපැත්තේ cell walls හැදිලා cellulose primary cell walls ඊට පස්සේ cell membrane එකයි cell wall primary cell wall එකයි අතරට lignin deposit වෙලා තමයි lignified cell walls හැදෙන්නේ. Middle lamella is there. So middle lamella doesn't allow them to separate. So if you break the middle lamella, each and every individual cell can be separated. So that is the technique done by this bacteria. ඒගොල්ලෝ මේක හිතලා කරන්නේ middle lamella අයින් කරන්න ඕන කියලා. So those bacteria who lives on this in this environment acts on middle lamella by releasing pectinase. Main constituents of middle lamella is pectin. The enzyme pectinase can be released by some oxygen and aerobic bacteria. Then they will degenerate. So further these bacteria further activates, this environment become anaerobic. Then what will happen? The anaerobic bacteria available in the environment also involved in this process. මේක තමයි heterogeneous කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම හොඳට ඔක්සිජන් තියෙනවා වලකට පොලික් දාලා තිබ්බහම ඒතර ඔක්සිජන් ඉන්නකොට aerobic condition එකේ ඉන්න බැක්ටීරියාට පුළුවන් හොඳට pectinase හැමෝටම නෙමෙයි ඉන්න අය ඒගොල්ලන්ට capable නම් pectinase secrete කරන්න pectinase secrete කරපුවම middle lamella dissolve වෙනවා fibers ටික ටික වෙන් වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? It becomes anaerobic. වතුර දැන් ගිලිලා stagnated water කියන්නේ it's poorly aerated නේ. ඒ කියන්නේ වතුර එහෙම යන්නේ පල් වෙන වතුර ගහම එතනට ඔක්සිජන් එන ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ it's not aerated. Aerated කියන්නේ ඔක්සිජන් හොඳට හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක. එයා එන්නේ නැහැ කියන එක. Then it becomes anaerobic. Then the second type of microorganisms, anaerobic condition even, some of them can secrete pectinase. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම pectinase අයින් කරන්න ඕනේ කියලා රිලීස් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙම අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක රිලීස් කරන හින්දා මේක සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම. මේ ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ එනර්ජි සෝර්ස් එක මේ මිඩල් ලැමෙලා ඩිසෝසියේට් කරලා පෙක්ටින් යුටිලයිස් කරලා ගන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ මෙටබොලික් ප්‍රොසෙස් වලට. අපිට ඕන නැති වුණාට පෙක්ටින් ගන්න අය ඉන්නවා බැක්ටීරියා ඇනේරෝබික් ඒරෝබික් කවුරු. මේගොල්ලෝ හින්දා මේක කරගන්න පුළුවන්. පොල්ලෙලි වලවල් ළඟින් යද්දි ගඳයි කියන්නේ. අන්න ඒ කියන්නේ ඒ මයික්‍රෝවේව් ප්‍රොසෙස්. ඇනේරෝබික් වෙද්දි ෆර්මන්ට් වෙද්දි ගොඩක් ඔය සල්ෆයිඩ්ස් එහෙම පිට වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. මම ඉච්චර කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් කරන්න හින්දා. So retting is the process of loosening fibers. This is the expression. What is meant by retting? Is the process of loosening of fibers from woody stems or other plant materials such as coir. For retting, plant materials are immersed in water for varying periods. එක කාලය වෙලා ඒක දික් වෙනවා ඒ plant material එකේ හැටියට. Of time depending on the plant materials, given plant material. Heterogeneous bacterial population participates. Heterogeneous can first aerobe, then anaerobic. In the process, under aerobic or anaerobic condition, the bacteria secrete enzyme, mainly pectinase, to facilitate loosening. The other one, very important, biogas production. Biogas. Biogas means different gases are produced by degradation of biological materials, especially plant animal parts, dead plant animal parts, mainly dead, right? So this is done by anaerobic digestion of organic waste. Organic waste එන්නේ කොහොමද ගොඩක් වෙලාවට plant animal materials වලින්. plastic organic නෙමෙයි නේද? අපි ඒක synthetic එකක් නේ. අපි organic form එකක් තිබුණත් ඒකේ තියෙන්නේ synthetic. Here the organic means living form. Plant or animal dead or living matter is known as waste products, mainly the dead matter, right? So anaerobic digestion can produce various gases. The collection of those gases termed as biogases, because these gases are eliminated by degradation of biological materials. So
Different types of gases are produced by different substrates as well as different microorganisms. So it has given activity of acetogenic bacteria. කියන්නේ acetogenic කියන්නේ alcohol fermentation process එක වගේ කරන anaerobic group එකක් ආවතින් alcohol ඒ කියන්නේ ethanol වගේ ඒවා ferment කරන අපි normal fermentation process එක anaerobic respiration එක ගන්න plant materials අන්න ඒ වගේ කරන bacteria ආවතින් they mainly carbon dioxide and hydrogen gas can be released. But if there are methanogenic bacteria, ගොඩක් anaerobic condition එකේදී methanogenic. Genic means methane හදනවා. Methane හදනවා methanogenic. Methanococcus ඒගොල්ලන් ආවොත් methane produce කරනවා. So as a correction we can say the biogas consists of carbon dioxide, hydrogen, methane mainly. Right? So the collection of this gas can be taken as a biofuel. මේ බයෝගෑසස් එකතු කරලා ඔය මීතේන් වගේ ඒවා අද මතකනේ අර කුණු කන්ද ඉනිගත්තේ මීතේන් හැදුනා මීතේන් රස්නේ වැඩිකමට it's highly volatile and catch fire easily. It's a good fuel, right? But origin is from bio gaseous fuel, therefore we call gaseous fuel from biological sources we call biogas. මේක හොඳ fuel එකක්. ඒවා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ferment කරලා waste material ferment කරලා methane methanogens ලට elap කරලා methane අරගෙන මේ biogas එක fuel එකක් විදිහට ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. Then come to biofuel production. So one of the biofuels as we discussed biogases as well as some petroleum based fuel supply is expensive and sometimes uncertain. නේද petroleum ඉවර වුණොත් කවදා හරි ඔය තියෙන crude oil ඉවර වුණොත් මොකද no option. So now they have concentrate for new types of fuels like ethanol, butanol, biodiesel and biogases. Now biogases you know by degradation, microbial degradation of biological materials you can produce the collection group of gases. Mainly methane is a highly volatile. Don't misunderstand, in the presence of carbon dioxide it become a fire extinguisher, then it won't give. No, it won't happen. It is there, but still anaerobic condition methane can catch fire with a little amount of oxygen since it is highly volatile, right? It says some microorganisms are used to produce ethanol. දැන් අපි දන්නවා ethanol කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් කියලා. It comes under second type microbial product. Fermentation of sugarcane. අපේ ලංකාවල නම් sugarcane ගන්න මොනවද? සීනි හදන්න. සීනි හදන්න. ඒ වගේ ඒවට sugarcane ගන්නවා. ඒවා දින sap එක molasses හදලා industrial basis sugar හදන්න. But they can take this is taken as to produce biofuels to ethanol. Sugar is substrate fermented by anaerobic bacteria or yeast mainly. Ethyl alcohol can be produced. Fermentation of sugarcane by Saccharomyces cerevisiae. So ethanol. Then butanol, again depending on the substrate. Now also effort have been made to produce ethanol and butanol from cellulosic materials. දැන් මෙතන sugar cane එකේ ගන්න sucrose sugar නේ cellulose න බිලි කෑලි ඔය wood වගේ ඒවා main constituent is cellulose because they don't have stored materials. Wood mainly have cellulose cell wall. So cellulose materials can be further fermented because the fundamental unit of cellulose is glucose. If it is possible to obtain glucose, then glucose can be fermented using Saccharomyces cerevisiae. මොකක් හරි technical method එකකින් cellulose හදා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් තව bacteria use කරලා cellulose ගන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් නේ. දැන් මේ pectins දාලා secondary cell wall dissociation lignin dissociate කරලා ඔය වගේ processing cellulose cell wall එක extract කරගන්න පුළුවන් cellulose. Once they extract cellulose, it can be fermented with the glucose.
right? Then another source of wood is waste paper. It has cellulose. Cellulose fibers is the main constituent of paper. And corn stalks. ඔය ඉරිඟු ඒ වගේ ගස්වල අයින් කරන කොටස් තියෙනවානේ. ඒ වගේ ඒවා එතකොට ඔය බඩේ ඉරිඟු වගේ වේ. Right. By using genetically modified bacteria, not just genetically modified bacteria. Microbial process with genetically modified දැක්කද? ඒ කියන්නේ cellulose වගේ ඒවා degrade කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ. Own enzymes, genes දාලා. That they will produce the enzymes that we want. Through their metabolism, fermentation can be done to obtain the interest product. Bakery products. It's a part of, again, it's a part of second principle. My dear students, here the biofuel production. I would like to mention this is second principle plus fourth, because if it is generally utilized up to this second principle. Here, genetically modified bacteria, which comes under fourth principle. Right. Bakery products. Second principle, microbial products. What are the products? Yeast is the microorganism. Saccharomyces cerevisiae, again scientific name. Saccharomyces cerevisiae, scientific name yeast. Yeast is introduced for the bread dough. Then what will happen? Starch or the sugary substance is fermented in anaerobic condition. During this anaerobic fermentation, they produce carbon dioxide, glucose, anaerobic fermentation, ethanol, and carbon dioxide. So carbon dioxide gas trapped in the dough. When it is baked, temperature increases. As temperature increases, carbon dioxide expands. Expansion of carbon dioxide will trap air spaces. අර පාන් වල හිල් තියෙන්නේ. ඒක නිසා. නැත්තම් පාන් නිකන් රොටිය වගේ තියෙනවනේ නේද? පාන් රොටි වගේ තියන්නේ. පාන් හොඳට soft වෙලා එන්නේ. අර carbon dioxide trap වෙන carbon dioxide oven එකේ heat වෙද්දි expand වෙනවා. ඒ expand වෙන gas spaces, carbon dioxide spaces නිසා තමයි පාන් එකේ හොඳට spongy nature එක තියෙන්නේ. Right. The primary function of fermentation in bread is to generate carbon dioxide. The bread dough is made with grain flour such as wheat, rye and rice. The dough traps carbon dioxide and rises due to the pressure during baking and from open crumbs texture. Right. Now this is the end of the first half of the microbial application. Now it will stop in another 5 minutes of time most probably. Then you log with the second ID, but I'll finish this session by 6 o'clock because most of the students have their school sessions starting from at 6. ඒක නිසා මම මේක නවත්තනවා. ඊයේ වගේ drag වෙන්නේ නැහැ පස්සට. හයට නවත්තනවා. time gap එක 6:15 දුන්නට. මොකද ඔයගලන්ට ඉස්කෝලේ වලට වෙන classes වල තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක්ට Wednesday ගොඩ දෙනෙකුට අමාරුයි. මට තේරුණා. Can't help because අපිට මොන හරි කරන්න ඕන නේද? රෑ දෙකට හරි නිදි මරලා මුකුත්ම ඔළුවට දාගන්න නැතුව. ඒක නිසා උදේ ගත්තේ. Right. Now do you remember that we discussed there are different principles, right? Under these principles, there are different industries. Now see the topic it has given, use of microorganism in industries. Industries under 4 principles. And what is the other? Use of microorganism in agriculture. And the second part is use of microorganisms in, third part is environment. May use of microorganisms කියන එක අපි topics 3කට ඉගෙන ගන්නවා. මේක එක topic එක උනාට. Right? So far what we discuss is industry. And today that I am going to discuss is next environment.
And the following week we will discuss use of microorganisms in agriculture. And when it comes to environment, main purpose of this use of microorganism in environment to remove the waste. Remove the waste, because human activities will cause accumulation of unwanted substances, become waste, but these substances cannot be removed easily or cannot be removed at all sometimes, because if some though it is organic or inorganic material, whether solid or gas or liquid, is released to the environment, and it is not a part of environment as a favorable thing, it should be eliminated. අපේ ගෙදරත් තියෙන කුණු ගොඩක් මොන හරි දෙයක් සුද්ධ කරපුවාම අතු ගාලා කුණු ටික අනේ කාමරේ මගේ තිබිච්ච දේවල් කියලා කවුරුත් තියාගෙන ඉන්නවද? කුණු ටික අතු ගාලා කුණු කියන්න ඕනේ නැති ඒවානේ පරිස්සම් කරලා තියාගෙන ඉන්නවද? නැහැ. ඒක අයින් කරන්න. එතෙන්ට ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ මේ earth crust එකට ඕනේ නැති දේවල් ගොඩාක් මිනිස්සු industries වලින් release කරනවා. Agriculture වලින් release කරනවා. Mainly agricultural effluents or agricultural pollutant are known as agrochemicals, agro waste, agrochemicals, chemical substances. Industries, physical, chemical mainly. Plastic, polythene, these are unwanted things. And these things do not destroy. Now it has given not readily degradable. Degradable කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව කැඩිලා බිඳිලා අයින් වෙන තත්ත්වෙට නැති වෙලා යන තත්ත්වෙට වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් they will take very long time, like thousands, millions of years to degrade in nature. Now see, if these things retain in the environment, it adversely affect on human as well as all the other organisms. See, the residues of, now for example, plastic is a synthetic substance that is not biodegradable. Plastic then residues of pesticides such as heavy metals, insecticides, heavy metals from pesticide, insecticides DDT, herbicide 2,4-D, 2,4-dicamba or 2,4-D are some other examples. කියන්නේ මේවට කියන්නේ residues of pesticides in 2,4-D වෙනකන් ඒවට කියනවා agrochemicals කියලා. What do you call them? Agrochemicals. Agrochemicals can be applied in correct manner and in required amount. But there is no consideration about the required amount. Whatever they just apply. Most of the pesticides, they carry heavy metals because these heavy metals are toxic for certain insects. ඔය pest ලාගේ ඉන්න insect form එකට ඒගොල්ලන්ගේ සමහර enzymes වලට මේ heavy metals bind වෙලා inhibitors වෙනවා. Inhibitory activity එකක් ගියනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් apply කරනවා. හැබැයි හැමෝම මැරිලා වුණත් තව heavy metals මේකේ තියෙනවා. It's not a good thing. Right? Insecticide DDT is another hazard. These accumulations have to remove. අනේ ඉතින් ඒකටත් අපි කරන දේවල් කරගන්නත් මේ ඇහැට පේන්නේ නැති මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම් තමයි ගන්න හදන්නේ. අපි ඕන තරම් වැරදි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒව අයින් කරගන්න කවුරුත් නැහැ පිටිට ඇහැට පේන්නේ නැති මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් තමයි එන්නේ. Now see, some of other examples for chemicals that are not degraded or very slowly degraded. Degraded කියන්නේ degenerate වෙනවා. කැඩලා බෙදලා වෙන fundamentals විදියට යනවා. ඒ fundamentals අහිතකර නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒවා gradually normal level එකට යනවා. හරිද? හිතන්න එපා ඒවා මේ break up වෙලා හැදෙන ඒවා toxic කියලා. They are less toxic sometimes and they can be further degraded into elemental forms. Then no harm. Right? So that are not degraded or very slowly degraded by microorganisms and retain in the soil for long period and also
contaminates groundwater. And මේවා කවුද කරන්නේ? ටික microorganisms ලා ඒගොල්ලන් ඉන්න ප්‍රමාණය හැටියට ඒගොල්ලෝ ටික පුළුවන් විදිහට කරගෙන යනවා. දැන් මේක දැනගත්ත හොඳයි. අපි එළියට දානවා මේ වගේ chemicals ඔය unwanted ඒවා. මේගොල්ලන්ට කවවද හරි ගිහිලා microorganisms ට ඔක පුළුවන් නේ. ඒක හින්දා අපි මේගොල්ලෝ જાතිය අය ගොඩාක් අරගෙන මේ තැන් වලට apply කරපුවාම මේ හිමීට වෙන process එක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට clean up කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ගන්න ටෙක්නික් එක. මේගොල්ලෝ කවවද හරි ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ හිමීට වැඩේ කරලා දෙනවා. කමන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක කරන්න. මේගොල්ලන්ව හදාගෙන apply කරනවා. That is what called bioremediation. Removal of unwanted wastes or the things cannot be eliminated easily with the help of microorganisms. Right? ඔක තමයි දැන් ඊළඟ එකේ discuss කරන්නේ. ඔකයි ඊළඟ ටිකයි 15 minutes වගේ discuss කරන්නේ. 6:45 you better join this, right? And the solid waste treatment, the second half. Solid waste. Mainly the domestic, first paragraph talks about domestic elimination. Second half industrial here. These are the two things. These are the two microbial applications. Bioremediations and solid waste treatments are the two applications of microorganisms in environmental management.